हेलो गाइस आसंतु हमरो इडली बनेଇବା प्रोसेसिंग शिकिबा केमिति कोन इडली बना होछि घरो इडली तेल भले कि इडली मान लेबे जिंता इडली न लागिबो एबे इडली छांचु को बढ़ा हे गेला हमरो इडली गुटे भाडी हे सारलानी आ गुटे भाडी रो प्रस्तुति चालीची मो झियो बारंबार एंकरिंग करूची तयारी रो प्रोसेस बढ़ा हे गलानी एबे चेरी दिया जाउची आ ऊपरे इडली टिके अधिका सुंदर देखा जिवो सेति पे चेरी ता ऊपरे दिया ही साइज कराउची आपण माने घर निश्चय बनांतु ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ ଭଲରେ ମୋର ବନେଇବା ପ୍ରୋସେସିଂ ଟି ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଭାଡ଼ିକି ଉଠା ହେବ ମୋ ଝିଅ ବାରମ୍ବାର ମାଇକ୍ କୁ ନେଇକି ଏଙ୍କରିଂ କରୁଛି ଆଉ ଲିଚୁ ଖାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଚେରି ଚେରି ଖାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ସେ ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ସେୟାର ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇबर ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ବାଏ ଟାଟା ସି ୟୁ